अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के जो खतरात आज से 2 दिन पहले तक दिखाई दे रहे थे, अब उनमें खातिर खा कमी आ चुकी है। किसी छोटी मोटी झड़प के इम्कानात तो बाकी हैं, मगर जिसे जंग कहते हैं यानी आलमी सरहदों के आर पार बाकायदा फौजी गोलाबारी, तो वो कहानी ख़त्म ही समझें। अलबत्ता हिंदुस्तान अपनी जारहाना सफारतकारी को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने में लगा रहेगा। पिछले 15 बरसों के दौरान भारतीय खारजा पॉलिसी का हदफ पाकिस्तान ही रहा है और अब भी रहेगा। मुस्तहकम सियासी निज़ाम, बढ़ती हुई मईशत और जदीद सनतों की अफरादी क़ुव्वत का अहम मरकज़ होने की वजह से दुनिया में भारत का असर रसूख बढ़ा है। इसने अपनी सफारती हैसियत को दुनिया में अपने मफाद के लिए तो इस्तेमाल किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसने पाकिस्तान को निशाना बनाकर पेशकदमी की है। ये सिलसिला तो भारत जारी रखेगा, मगर जंग इस वक्त भारत के सियासी नक्शे में दिखाई नहीं देती। हिंदुस्तान के जंग से गुरेज की 3 बुनियादी वजूहात हैं। अव्वल मईशत, दोइम चीन और सोइम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो का हक हासिल करना। हिंदुस्तानी मईशत पिछले 10 बरसों में 2000 अरब डॉलर से बढ़कर 4000 अरब डॉलर हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान की मईशत 10 साल में 300 अरब डॉलर से बढ़कर सिर्फ 340 अरब डॉलर हुई है। पिछले 25 वर्षों के दौरान हिंदुस्तानी मईशत में दुनिया के 170 मुल्कों ने 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। अब हर साल तकरीबन 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी उसकी मईशत में आ रही है। सऊदी अरब और खलीज के दीगर ममालिक जो जनूबी एशिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही सरमायाकारी के ख़्वाहां रहा करते थे, अब हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं। सऊदी अरब ने तनहा अगले चंद सालों में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी भारत में करने का फैसला कर लिया है। अरब मुल्कों में सऊदी अरब की हैसियत के पेश नज़र ये साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरे अरब मुल्क भी इसके पीछे आएंगे। इसी तरह यूरोप और अमेरिका की बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगा रही हैं। टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियां चीन से निकलकर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनाना चाहती हैं। अपनी मईशत को यहाँ तक लाने के लिए भारत ने बिलुमूम और मोदी हुकूमत ने बिलखुसूस जंग से बचने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि भारत को अच्छी तरह इल्म है कि एक बार इस खित्ते में ऐसी जंग छिड़ गई जिसका एक फरीक भारत हो तो फिर सरमायाकारों को अपने फैसलों पर नजरसानी करते हुए देर नहीं लगेगी। अगर जंग भी ऐसी हो कि दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा एटमी क़ुव्वत का हामिल मुल्क हो, तो फिर मुकम्मल तबाही के खदशे हकीकत बन जाएंगे। लिहाजा अपनी मईशत को महफूज रखने के लिए भारत जंग में नहीं उलझेगा, अलबत्ता बैनुल अक़वामी सियासत में पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा। सिंतास मुआहिदे की भारत की तरफ से मनसूखी इसी समत में एक कदम है। इस मुआहिदे को मनसूख करने के बावजूद तवील अरसे तक पाकिस्तान का पानी रोकना मुमकिन ही नहीं। हिमालय और कराक्रम के पहाड़ी सिलसिलों से निकलने वाला दरिया सिंध रोकने के लिए भारत को कई साल और कई 100 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अलबत्ता मुआहदे की मनसूखी के बाद पाकिस्तान को इसकी बहाली के लिए काफ़ी कोशिश करना होगी, और बैनुल अक़वामी सियासत में इन कोशिशों की हमायत हासिल करने की कीमत भी होती है। भारत ने दरअसल पाकिस्तान को इस मामले में उलझाने की चाल चली है। भारत के जंग न करने की दूसरी अहम वजह चीन है। चीन ने लद्दाख के साथ इलाके अक्साई चीन का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया है। इसके अलावा चीन भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा रखता है। भारत को यह ख़तरा है कि फ़ौज को मगरबी सरहद यानी पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करने की सूरत में चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की तरफ पेशकदमी न शुरू कर दे। ये एक हकीकत है कि चीन ने 1947 के बाद सुस्त रफ्तारी से पेशकदमी जारी रखी है और हर बार ज़मीन का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया है। हालिया बरसों में वादी गलवान में चीनी अफवाज की पेशकदमी और भारत को पिसपाई पर मजबूर करना इस रुझान का वाज़ेह सबूत है। भारत के लिए मुश्किल सूरत हाल है कि वो बैक वक्त 2 मुहाज़ों पर कशमकश नहीं संभाल सकेगा। एक तरफ एटमी सलाहियत रखने वाला पाकिस्तान और दूसरी तरफ इक़्तिसादी और फ़ौजी लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत चीन। ये
ایسی صورتحال ہے جس سے بھارت ہر صورت بچنا چاہے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کو چین سے یہ خطرہ بھی ہے کہ کسی وقت وہ بھی دریائے برہم پترا کا پانی روک کر اس کے مشرقی علاقوں کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ جنگ سے بچنے کی تیسری وجہ اقوام متحدہ ہے۔ بھارت ایک عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت اور ویٹو پاور حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس نے جاپان، برازیل اور جرمنی کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں اصلاحات کے لیے کام شروع کر رکھا ہے۔ یہ سب ملک چاہتے ہیں کہ انہیں سلامتی کونسل میں مستقل جگہ مل جائے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بھارت مسلسل اس منصوبے پر کام کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے دنیا بھر میں ایک ذمہ دار، پرامن اور ترقی پذیر ریاست کے طور پر اپنی تصویر پیش کرنا ہے۔ اگر بھارت کسی جنگ کا آغاز کرتا ہے یا کسی بڑی جنگ میں الجھتا ہے تو اس کی عالمی ساکھ متاثر ہوگی اور ویٹو پاور حاصل کرنے کی اس کی امیدیں دم توڑ سکتی ہیں۔ لہٰذا بھارتی قیادت اس وقت اپنی سفارتی مہم کو مزید جارحانہ تو بنائے گی، مگر کھلی جنگ میں الجھنے سے حتی الوسع گریز کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلگام جیسے واقعات کو بنیاد بنا کر بھارت عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف محاذ تو کھولے گا، مگر براہ راست عسکری تصادم سے بچے گا۔ پاک بھارت جنگ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کی طرف سے کشیدگی میں کمی آئے گی۔ اس نے بحیرہ عرب میں بحریہ کی مشقیں شروع کر کے اور اپنے جنگی جہازوں سے میزائل داغنے کے مظاہرے سے پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لانا چاہتا۔ تعلقات میں یہ تناؤ اس لیے بڑھے گا کہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے معاشی طور پر برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھارت کے پاس معقول معاشی وسائل موجود ہیں، جبکہ پاکستان کی معیشت IMF کی مرہون منت ہے۔ یعنی بھارت بغیر کسی جنگ کے بھی پاکستان کو دفاعی معاملات میں الجھائے رکھنے کی حکمت عملی آگے بڑھاتا رہے گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کی ضمانت ایٹم بم کی شکل میں موجود ہے، لیکن دنیا میں سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسے کافی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے بنیادی ضرورت پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہے۔ ہمارے نظام کے بارے میں دنیا شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی ہے۔ ملک کے سب سے مقبول سیاسی رہنما عمران خان کو جیل میں ڈال کر استحکام کا تاثر نہیں دیا جا سکتا۔ نظریاتی تقریریں ان کے جیل میں ہونے کا جواز ہو سکتی ہیں، نہ اتحاد و اتفاق کا بدل قرار پاتی ہیں۔ پاکستانی سیاست کا یہی پہلو ہے جو بیرونی دنیا میں ملک کا تاثر خراب کرتا ہے۔ اگر ملک کا نظام مستحکم ہو، دنیا جانتی ہو کہ صاف و شفاف الیکشن کے ذریعے ہی حکومت بدلی جائے گی، تو بین الاقوامی سیاست میں پاکستان کا وزن بڑھ جائے گا۔ جب ملک سیاسی طور پر مستحکم ہو جائے گا تو دنیا بھی اس کی ہر بات غور سے سنے گی۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہتھیاروں کی جنگ ٹلی ہے، معیشت، سفارتکاری اور سیاست کا معرکہ ابھی جاری ہے۔ اسے جیتنے کے لیے اپنا گھر پہلے درست کرنا ہوگا۔ شکریہ۔